Okay, second race sa 7 horsepower category. Okay. First race pa dahil, first race. Isabel versus Triple G Racing Team. Hala. Yay. RGR from Isabel Laguna versus Triple G Racing Team from Casilda. Okay. Okay, hala. Hala, naguna makatanski ang taga Isabel. Naguna ang taga Isabel makatanski. Naguna ang taga Isabel. Tora ni Siteo taga Isabel. La, tora. Siteo taga Isabel, oy. Awa na makatanski ni Siteo taga Isabel. Ala, shout out Titing Rojas. O na nakaliko ang taga Isabel. Okay. Oy, hala ni Gokod, ala. Lamias doa, oy. Ala, iyay. Ni Gokod ang Triple G Racing Team. Ala, sige, kumbate. Ala. Ala. O na makaliko ang Isabel. Tara. Okay, kurbana. Oh. Nagoko si sabat Jason. Naguna gyapon makataski ang Isabel. Ala, to kita sara man to. To araw, la. Sige. Naguna gyapon makataski ang Isabel. Isabel versus Merida ni. La gokod, Isabel rider ni Jason masiguro. To araw. Ala. Tora taga Isabel makataski naguna na. Gokod lo suka mudagas taga Isabel oy. Grabe. Na nakaliko. Wa na liko na agoy. Layo ay. Layo kay gilikuan. Gokod. Naglaban na ni RJR team from Isabel versus Triple G Racing Team. Grabe kusuga ay. Hello. Daog sa first race. Si Ariel Pabroa naulhi. Nawahi Ariel Pabroa, nawahi. Okay. Pelmerong Dagan. Sa first elimination round.